बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज की जो सबसे बड़ी खबर है जो गुज़िश्ता रात आई, और वो नदीम मलिक साहब ने एक प्रोग्राम किया मौलाना फजलुर रहमान के साथ, उसके अंदर वो खबर बाहर आई है और ख़बर बहुत बड़ी है। यानी ये पाकिस्तान के अंदर आप कहें कि भूचाल आ गया इस खबर से, तो ये कोई झूठ नहीं होगा। जो एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी की गई थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो एक अदम एतमाद की तहरीक का मामला था वो ऑर्गेनिक था, या वो कुदरती तौर पे जैसे सियासी जमातें इकट्ठी होती हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की और उसके नतीजे में इमरान खान साहब जो है उनकी हुकूमत चली गई। ये एक तासुर दिया जाता था, ये बात बार बार की जाती थी। बल्कि उस दौर की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बार बार ये कहती थी कि एक्चुअली इमरान खान को हमेशा बचाने में हमारा किरदार है, इमरान खान की हुकूमत गिराने में हमारा कभी कोई किरदार नहीं था और हम कभी चाहते भी नहीं थे। ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर एक मूव किया, उसके नतीजे में वो ये कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत चली गई। अब आप ये देखें कि इमरान खान इसके बरक्स एक बयानिया बनाते थे। वो ये कहते थे कि उनकी हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया है, और इस साजिश के अंदर वो अमेरिका को भी इल्ज़ाम देते थे कि अमेरिका को क्योंकि इमरान खान साहब पसंद नहीं थे सर्टन रीज़न्स की वजह से। उसकी गहराई में फिर कभी किसी वीलॉग में जाएंगे, बताएंगे अमेरिका को इमरान खान नापसंद क्यों थे, इसके ऊपर एक अलग वीलॉग करेंगे। लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कुछ वजूहात की बिना पे अमेरिका मुझे पसंद नहीं करता था, और पाकिस्तान के अंदर भी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट मुझे पसंद नहीं करती थी, तो एक इख्तलाफी सूरत हाल पैदा हो गई और इन दोनों धड़ों ने मिलकर एक साजिश करके मुझे हुकूमत से बेदखल कर दिया और मेरी हुकूमत गिराई गई है। मेरी हुकूमत जो है वो अज खुद ऑर्गेनिक तरीके से, या जो एक कुदरती तरीका होता है या नेचुरल वे में मेरी हुकूमत नहीं गिरी। ऐसा नहीं हुआ कि ये एक जमहूरी प्रोसेस था जिसमें हुकूमत इमरान खान की चली गई, बल्कि इमरान खान के बकौल ये जमहूरियत जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस या एक पार्लिमानी तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, लेकिन इसके पीछे वो ये कहते थे एक साजिश है। इससे हमेशा डिनाई किया गया साजिश नहीं है। PMLN ये कहती रही कि हमने खुद किया है। बिलावल ने ये कहा कि मैंने निकाला है इमरान खान को, हमने निकाला है, मैं लेता हूं ये इल्ज़ाम। कहते हैं ना किसने साजिश की थी, तो बिलावल ने कहा मैंने साजिश की थी। तो अपने ऊपर इल्ज़ामात ले रही थी सियासी जमातें, वो कह रही थी जी हमने किया है ये, और इसके अंदर कोई साजिश किसी किस्म की मुदाखलत नहीं है। तो आज उस दौर में जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो अब फट पड़े हैं और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। फजलुर रहमान साहब ने जो बयान दिया ये तस्दीक कर रहे हैं उन सारी बातों की जो इमरान खान साहब ने की थी। अब कुछ बड़े बड़े सवालात पैदा हो जाएंगे, इस बयान का एनालिसिस करते हैं, लेकिन पहले आप ये देखें फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं। वो ये फरमा रहे हैं कि जनरल रिटायर बाजवा और जनरल रिटायर फैज़, इन दोनों ने सारी सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात की और उन्हें तहरीके अदम एतमाद के लिए कहा, और वो ये क्लेम करते हैं कि उनसे भी कहा गया तहरीके अदम एतमाद के लिए। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि उस वक्त अगर मैं पीछे हटता और मैं ये ना करता उनके कहने पर, तो ये तासुर बनता या कहा जाता कि मैं इमरान खान का साथ दे रहा हूँ या मैं इमरान खान को बचा रहा हूँ। तो फजलुर रहमान साहब तो आपको पता है इमरान खान साहब के सख्त मुखालिफ थे। इमरान खान साहब उनको जलसों में डीजल कह के पुकारते थे, वो इमरान खान को यहूदी एजेंट कह के पुकारते थे। अभी इलेक्शन तक ऐसे ही चलता चला आ रहा था। तो फजलुर रहमान साहब ने कहा और कंफर्म कर दिया कि वाकई में जो तहरीक अदम एतमाद थी वो सियासी दिमागों की इख्तरा नहीं थी। ये फजलुर रहमान साहब का क्लेम है। वो ये कहते हैं ये फैसला कहीं और हो चुका था बंद कमरे में, और इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके ऊपर मोहर लगाने के लिए सियासी जमातों को कहा गया। फजलुर रहमान साहब कंफर्म कर रहे हैं कि सियासी जमातों ने सिर्फ रबर स्टैंप का काम किया, सिर्फ मोहर लगाई, असल काम हो चुका था और इमरान खान को निकालने का फैसला हो चुका था। अब ये उस दौर की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक वो घिनौना इल्ज़ाम है जिसकी पादाश में बहुत सारे लोग सजा काट चुके हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं, देखें यही कहानी हमने बताई थी ना लोगों को। अरशद शरीफ ने भी यही बात बताई थी, साबिर शाकिर ने भी यही बात बताई थी, मोहित पीरजादा ने भी यही बात बताई थी, दीगर बहुत सारे सहाफ़ी हैं, सदीक जान ने उसने भी यही बात बताई थी, समी इब्राहिम साहब उन्होंने भी यही बात बताई थी, और जो दोस्त हैं बहुत सारे हमारे दर्जनों की तादाद में, उन्होंने यही बात बताई थी। जिसने ये बात की थी उसको फिर खुमियाजा भुगतना पड़ा। बहुत सारे लोग आज पाकिस्तान में नहीं हैं, बहुत सारे हालात उनके अच्छे नहीं हैं। जितने लोग ये बातें करते थे उनमें से कोई भी शायद नौकरी पे भी नहीं है।
تمام لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. وہ سارے صحافی جو یہ بات کرتے تھے کہ یہ جو سارا معاملہ تھا یہ خالصتاً پولیٹیکل معاملہ نہیں تھا. آج فضل الرحمان صاحب نے تصدیق کر دی ہے عمران خان کے موقف کی، ان تمام صحافیوں کے موقف تھی جو یہ بات کرتے تھے. اور وہ جتنے صحافی ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا آرگینک ہے، وہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیاسی ایک تحریک کے نتیجے میں ہوا ہے، ان سارے صحافیوں کے لیے آج مقام ہے عبرت کا کہ آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں، تحقیق کر لیا کریں. فضل الرحمان صاحب نے آج تصدیق کر دی ہے. فضل الرحمان صاحب کا بہت شکریہ. لیکن اس میں چند سوالات پیدا ہو گئے ہیں. ایک تو انہوں نے کہہ دیا جی عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا تھا، اور اس سیاستدانوں نے نہیں گرائی تھی. انہوں نے الزام جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب پہ لگا دیا تھا، اور جنرل فیض صاحب کی تردید بھی آ گئی. وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو اس وقت تھا ہی نہیں، میں تو کور کمانڈر پشاور تھا. اب یہ تردید بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. دیکھیں سب کو حق ہے اپنی بات کہنے کا. اگر فضل الرحمان صاحب اپنی بات کہہ رہے ہیں تو پورا حق ہے جنرل باجوہ کو یا جنرل فیض کو اپنی بات کہنے کا. ڈیموکریسی تو یہی ہوتی ہے نا. اب جو دوسرے تیسرے لوگ ہیں وہ بھی اپنی بات کر سکتے ہیں. یعنی شہباز شریف کو بھی حق ہے، بلاول کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی بات رکھیں سامنے کہ کیا اس وقت طے پایا تھا، کیا ہوا تھا. جو جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے نا، آنے والے وقت میں بلاول بھی پھٹیں گے ایک دن، اور وہ بھی بہت ساری چیزیں بولیں گے. جس کو تکلیف ہوگی نا وہ بولنا شروع ہو جائے گا. آج فضل الرحمان صاحب کیوں بول رہے ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے. فرض کریں فضل الرحمان صاحب کو 15 سیٹیں مل جاتی، 10 سے 15 سیٹیں جن کی وہ توقع کر رہے تھے فضل الرحمان صاحب کہ ان کو ملیں گی قومی اسمبلی کی، وہ ان کو نہیں ملی. فگر ابھی بھی ان کا 4 کے قریب گھوم رہا ہے. تو ایک تو ان کو مایوسی ہوئی. فرض کریں اگر فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی دھاندلی اسی پیمانے پر ہوتی جس طرح نواز شریف کے لیے دھاندلی ہوئی ہے، تو کیا فضل الرحمان صاحب یہ سارا پول کھول رہے ہوتے یا یہ ساری بات کر رہے ہوتے؟ تو اس کا صاف جواب ہے کہ نہیں. فرض کریں فضل الرحمان صاحب کے بغیر حکومت نہ بن رہی ہوتی وفاقی، اور ان کو بہت ساری وزارتیں آفر ہوتی یا ان کو صدر پاکستان کا عہدہ مل جاتا، تو کیا وہ یہ سارے پول کھول رہے ہوتے، یہ ساری باتیں کھول رہے ہوتے؟ تو اس کا بھی جواب ہے کہ نہیں. دیکھیں یہ جو فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب ہے نا، ان کے بیچ میں پیغام بازی کا سلسلہ کچھ عرصہ پہلے شروع ہو چکا تھا. آپ کو یاد ہوگا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ ایک فوتگی ہوئی تھی، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد گیا تھا وہاں پہ دعا کرنے کے لیے. میری اطلاع کے مطابق ان کی ویسے بھی انگیجمنٹ ہوتی رہی ہے فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ساتھ، اور تحریک انصاف نے فضل الرحمان صاحب کو پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا. نواز شریف دھوکہ باز ہیں، انہوں نے آپ کو استعمال کیا ٹیشو پیپر کی طرح، اور آپ کو کچھ نہیں ملے گا اور سارا کچھ نواز شریف کمانے کی کوشش کریں گے. تو ہوا بھی یہ کہ جتنی دھاندلی ہوئی، جتنا زور لگایا گیا، وہ پنجاب میں نواز شریف کے لیے لگایا گیا. فضل الرحمان صاحب بے یار و مددگار رہے اور وہ اپنی نشستیں ہار گئے، کیونکہ نون لیگ کی کارکردگی جیسی تھی 16 مہینوں میں، اس کارکردگی کا سارا بوجھ سب کے اوپر پڑا. لیکن نون لیگ کو دھاندلی سے جتوا دیا گیا، اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پس کر رہ گئے. پیپلز پارٹی کو بھی ٹھیک ٹھاک فائدہ ہوا. انہوں نے اپنا، آپ دیکھ لیں کس طرح کراچی کے اندر، سندھ کے اندر دھاندلی ہوتی ہے، تو وہ بھی نکل گئے. ایم کیو ایم کو جیسے سیٹیں دلوائی گئیں، وہ تو یہی کہیں گے کہ کمال ہو گیا، اور وہ تو کوئی نیگیٹو بات کریں گے نہیں. حالانکہ ایم کیو ایم کو اگر سیٹیں نہ دلوائی جاتی ہیں تو وہ بھی بول رہے ہوتے. لیکن فضل الرحمان صاحب بولے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا، اور جب ان کا کام مکمل ہو گیا تو انہیں باہر پھینک دیا گیا، اور اب ان کو سیٹیں بھی نہیں دلوائی جا رہی. یہ تو ہیں جناب فضل الرحمان صاحب. میں نے کل صبح کے وی لاگ میں ایک بات کی تھی، آپ کو یاد ہو تو، کہ فضل الرحمان صاحب کو اس لیے بھی سیٹیں نہیں دلوائی گئیں کہ یہ کل کو پول کھول دیتے ہیں، جیسے انہوں نے آج پول کھول دیا ہے. ہر بات انہوں نے بتا دی ہے کہ جناب اس طریقے سے یہ سارا معاملہ طے ہوا تھا. تو یہ ہم سب کی باتوں کی تصدیق کر دی فضل الرحمان صاحب نے، بہت شکریہ. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب تو بہت جمہوری ہیں اور جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی بہت جمہوریت میں یقین رکھتی ہے. پی ایم ایل این تو ان کا رویہ اور طرح کا، وہ تو اقتدار کی سیاست کرتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں کیوں استعمال ہوئیں ایک ایسے کام کے لیے جو غیر جمہوری تھا. یعنی اگر کوئی غیر جمہوری قوت ان کو کہہ رہی ہے کہ یہ والا کام کرو، تو انہوں نے وہ کام کیوں کیا، یہ کیوں استعمال ہوئے؟ یہ بڑا سوال ان سے پوچھا جانا چاہیے. انہوں نے تو خود بتا دیا کہ ہم قوم کے مجرم ہیں. ہم نے اچھی خاصی چلتی ہوئی اکانومی، اچھی خاصی چلتی ہوئی حکومت، ماحول بہتر کی طرف جا رہا تھا پاکستان کا، اس کو تباہ کیا، اس کو گرایا ایک خواہش کے مطابق، اور اس کے بعد پاکستان کی حالت بد سے بدتر کر دی. یہ تو اعتراف جرم ہے جو کیا جا رہا ہے. الیکشن اس طرح کا ہوا پاکستان میں کہ اب
सब लोग जो है वो उस पर उंगली उठा रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर ने कहा तो कीचड़ के अंदर गुस्ल हो गया सारों का। खुर्रम दस्तगीर नून लीग के बहुत करीबी हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन बहुत मुतनाज़ इलेक्शन है। वो भी सच इसलिए बोल रहे हैं कि वो खुद भी इलेक्शन हार चुके हैं। तो इलेक्शन हारने वाले हर शख्स को जो है वो हकीकत नज़र आ रही है, और जीतने वाले जो हैं, चाहे उनको जिताया गया हो, वो खुशियां मना रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त फजलुर रहमान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द के साथ मुलाकात हो रही है। असद कैसर दोबारा मौजूद हैं, पार्टी के बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद हैं, उमैर नियाज़ी साहब मौजूद हैं। तो ये बातचीत चल रही है। देखना ये है कि इसमें नतीजा क्या निकलता है। देखें, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक ये है कि अंदर जो बातें तय होंगी वो बातें कभी भी बाहर आकर नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि हालात बहुत अजीब से हैं। फजलुर रहमान साहब ने अब ये फैसला किया है कि वो इस धांधली के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि उनके लिए धांधली की नहीं गई ना। देखें, फजलुर रहमान के खिलाफ धांधली नहीं हुई, धांधली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुई है। लेकिन धांधली में फ़ायदा पहुंचाया गया नवाज शरीफ को, फजलुर रहमान साहब को फ़ायदा नहीं पहुंचाया गया। इस चीज़ की उनको तकलीफ़ है, और अब वो जो है वो एक दूसरी तरफ की सियासत करेंगे, एंटी PMLN या एंटी PDM। कल तक वो उसी के सरबराह थे, उन्हें लग रहा था उनको सदारत का या कोई बड़ा ओहदा मिल जाएगा। अब देखना ये है कि फजलुर रहमान साहब को क्या दिया जा सकता है खामोश रखने के लिए। लेकिन जो उन्होंने कर छोड़ा है ना, जो फैक्ट्स उन्होंने बता दिए हैं, देखिए फजलुर रहमान साहब 2-3 दिन से इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और वो हल्की हल्की डोज बढ़ा रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे उनसे रब्ता किया जाएगा, उनसे रब्ता किया ही नहीं गया। तो फ्रस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने आके सारी बातें वो बता दी जो बातें शायद वो कभी ना बताते, और ये बातें बताने से तमाम सियासी जमातों का भारी नुकसान हुआ है। और पाकिस्तानियों का ये मौक़िफ़, यानी जिस पाकिस्तानी ने आज इमरान खान को वोट डाला ये सोचकर कि इमरान खान को साजिश के तहत निकाला गया था, उस पाकिस्तानी को अब फ़ख्र होगा कि उसने ठीक वोट डाला है। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने एक और बात क्लियर कर दी है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ तो तहरीक इंसाफ इत्तेहाद नहीं कर रही। हत्ता कि उन्होंने MKM का नाम भी लिया, MKM के साथ भी वो इत्तेहाद फ़िलहाल तो नहीं कर रहे। और चौधरी परवेज़ इलाही से चौधरी शुजात हुसैन की बड़े लंबे अरसे के बाद मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बारे में भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये मुलाकात भी बड़ी मानी खेज़ है। उसकी वजह यह है कि चौधरी शुजात हुसैन को भी लगता था कि उनको जो कुछ मिलेगा वो नहीं मिला। चौधरी शुजात हुसैन साहब ये सोच कर बैठे थे कि 10 नशिस्तें उनको भी मिलेंगी। अलीम खान साहब ये सोच कर बैठे थे कि 40 नशिस्तें उनको मिलेंगी, उनसे वादा किया गया। लेकिन ना अलीम खान साहब की पार्टी को 40 नशिस्तें मिली, ना फजलुर रहमान साहब की पार्टी को जो है वो 10 से 15 सीटें मिली, ना काफ लीग को 10 सीटें मिली। तो अब ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। अलीम खान का क्योंकि पाकिस्तान में स्टेक बहुत बड़ा है, बहुत सारा कारोबार बिजनेस फैला हुआ है, तो वो खुल के सामने आ नहीं सकते। लेकिन उनके चेहरे के ऊपर जो उनकी एक उदासी है या बेचैनी है वो दिखाई दे रही थी जब मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद किया जा रहा था। वो बड़े लंबे अरसे से ये ख्वाब देख रहे हैं, बल्कि एक दिन उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा बेटा माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी करे, उन्होंने कहा मेरा बेटा माशाल्लाह जवान हो गया। वो ये मुझे कह रहा था कि जब मैं छोटा था मैंने होश संभाली, तब भी आप वज़ीर थे, आज भी आप वज़ीर हैं, तो आपने इसमें हासिल क्या किया सियासत में? ये अलीम खान ने मुझे कहा था। तो उनको वज़ीर से आगे कुछ बनना था। तो अब तो फिर वजारत ही मिल सकती है, वजारत आला तो मिल नहीं रही। तो ऐसी सूरत हाल में अलीम खान साहब के लिए भी बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है कि इतना सारा कुछ दाव पे लगाने के बाद, क्योंकि तरीन साहब तो अपनी इज्जत बचा के निकल गए, उन्होंने तो 2 सीटें हारी, उन्होंने कहा दफ़ा करो मैं निकलता हूँ, मैं सियासत करता ही नहीं, वो तो रिटायरमेंट लेकर निकल गए। अलीम खान साहब अभी तक बीच में फंसे हुए हैं और पहले वो रिटायरमेंट एक दफ़ा ले चुके हैं उस्मान बुज़दार के दौर में, इमरान खान के दौर में। अब दोबारा देखना है कि वो सियासत से रिटायरमेंट कब तक लेते हैं, क्योंकि खासे बदमज़ा हुए हैं अलीम खान साहब भी। अब आ जाए इस बात पे कि धांधली पे तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान है तहरीक इंसाफ का जिसके ऊपर वो अमल करने जा रही है। तो इमरान खान साहब ने अमेरिका को कहा और यूरोपीय ममालिक को कहा कि आप पाकिस्तान में जो धांधली हुई है उसके ऊपर सख्त नोटिस लें, और वो ममालिक ले भी रहे हैं। वो बार बार सवालात उठा रहे हैं, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला अगर हम इंतखाबात ठीक करवाते तो दुनिया हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत ना करती, लेकिन हमने इंतखाबात ठीक करवाए ही नहीं। वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। अब तहरीक इंसाफ जो करने जा रही है ये बहुत बड़ा आइडिया है। तहरीक इंसाफ ने तमाम उम्मीदवारों को तलब कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन जीते हैं और उनको हरा दिया गया है, और आलमी मीडिया को बुला लिया है। वहां पे इंटरनेशनल मीडिया बैठा होगा, एक एक करके तहरीक इंसाफ का हर बंदा बताएगा जनाब मेरे साथ ये हुआ, ये मेरे फॉर्म 45 पड़े हुए हैं, ये आप चेक कर लीजिए, मैं इलेक्शन जीत गया हूं, इन्होंने मुझे इलेक्शन हरा दिया। तो तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं
وہ اپنے اپنے فارم 45 لے کر پہنچ رہے ہیں میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں، اور وہاں پہ ایک بڑی تگڑی پریس کانفرنس ہونے والی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پہنچ بھی گئے ہیں اسلام آباد اسی چکر میں کہ وہ کل اس پریس کانفرنس کا حصہ بنیں گے۔ تو عالمی میڈیا کے اندر یہ بہت بڑی سٹوری ہونے والی ہے، کیونکہ وہ تمام لوگ، یعنی ان میں سے اگر آدھے بھی آ گئے تو پھر بھی یہ 50 سے زیادہ ہو جائیں گے، وہ بتائیں گے ان کے ساتھ دھاندلی کس طریقے سے ہوئی ہے۔ کچھ لوگ خود آئیں گے، کچھ اپنے نمائندگان کے ذریعے سے آئیں گے۔ تو تحریک انصاف کی ایک بہترین حکمت عملی ہے، اور اس کے علاوہ ایک چیز اور تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے کہ ویری نیکسٹ ڈے، یعنی ہفتے والے دن، وہ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں دھاندلی کے خلاف۔ تو یہ بھی ایک بڑا قدم ہے، اور پرامن احتجاج کرنا ساری سیاسی جماعتوں کا حق ہے۔ اگر تحریک انصاف یہ احتجاج کرتی ہے اور دنیا کے اندر اس چیز کو باور کروا دیتی ہے کہ ان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، جیسا کہ الجزیرہ نے لکھا کہ مینڈیٹ تھیوز، کہ مینڈیٹ چرانے والے جو ہیں ان کی حکومت آ گئی ہے پاکستان میں، تو جب پوری دنیا کے اندر ان کی نیک نامی ہوگی تو ان کے اوپر پریشر آئے گا، اور ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو ان کی سیٹیں واپس ملنا شروع ہو جائیں۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ جو آج کی ڈیولپمنٹس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوپہر کے بعد انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔